Ako imate više od 40 godina, onda ste ovo sigurno doživjeli barem jednom u životu. Ne u školi, ne na internetu, nego u porodici, u braku, na poslu, sa ljudima kojima ste vjerovali. Osjećaj da ste stalno napeti, da pazite šta govorite, da se poslije razgovora osjećate iscrpljeno i ne znate zašto. I najgore od svega, počnete sumnjati u sebe. Danas ne govorimo o teorijama, ne govorimo o motivaciji. Govorimo o psihološkim obrascima koji su decenijama proučavani, dokumentovani i dokazani. I ono što ćete sada čuti nije ugodno, ali je oslobađajuće. Najopasnija kontrola nije vikanje, nego tišina. Većina ljudi misli da je zlostavljanje uvijek glasno, da je to svađa, prijetnja, vrijeđanje. Ali nauka kaže suprotno. Psiholozi su odavno dokazali da je pasivna agresija i emocionalno povlačenje daleko razornije od otvorenog sukoba. Zašto? Zato što mozak ne zna šta da popravi. Kad vam neko viče, znate gdje ste. Kad neko šuti, ignoriše vas, gleda kroz vas, vaš mozak počinje tražiti grešku u vama. To je potvrđeno u kliničkoj psihologiji. Ljudi koji su izloženi dugotrajnoj emocionalnoj tišini razvijaju hroničnu anksioznost, pad samopouzdanja, osjećaj krivice bez razloga, mentalni umor. I često kažu istu rečenicu, ne znam šta sam pogriješio, ali znam da nisam u redu. Gaslighting, kad vam neko mijenja sjećanja. Postoji termin koji je danas poznat širom svijeta, zove se gaslighting. To nije mišljenje, to je psihološki fenomen dokumentovan još sredinom 20. vijeka. Gaslighting znači da vam neko uporno negira vašu stvarnost. Primjeri koje ljudi 45+ odmah prepoznaju. Preosjetljiv si. To se nikad nije desilo. Ti uvijek sve pogrešno shvatiš, opet dramatizuješ. Vremenom vi počnete preispitivati vlastita sjećanja, pitati druge da li ste normalni, zapisivati stvari da se uvjerite da niste ludi. Naučna istraživanja pokazuju da dugotrajan gaslighting može dovesti do simptoma sličnih PTSD-u. I najvažnije, gaslighting nikada nije slučajan. To je strategija kontrole. Zašto ovo najviše pogađa zrele ljude? Možda se pitate, zašto se ovo često dešava baš ljudima srednjih godina i starijima? Zato što imate odgovornost. Imate porodicu, imate posao, imate reputaciju, imate šta izgubiti. Manipulativni ljudi to znaju, oni ne biraju slabe. Biraju odgovorne, biraju oni neće praviti haos. One koji će prešutjeti zarad mira. One koji su naučeni da trpe. I tu nastaje zamka. Tihi znakovi da ste pod kontrolom. Ovo su znakovi koji se stalno ponavljaju u psihološkoj praksi. Nakon razgovora s tom osobom osjećate se manji nego prije. Imate potrebu da se opravdavate, čak i kad ništa niste uradili. Osjećate krivicu kad postavite granicu. Više razmišljate o njihovom raspoloženju nego o svom. Stalno hodate po jajima. Ako se prepoznajete, ovo nije slabost. Ovo je reakcija zdravog uma na nezdrav odnos. Nauka o granicama. Zašto vam je teško reći dosta? Psihološka istraživanja jasno kažu, ljudi koji su odrasli u okruženju gdje je mir bio važniji od istine kasnije u životu teže postavljaju granice. To nema veze s inteligencijom. Ima veze s naučenim ponašanjem. Ako ste naučili da šutnja sprečava konflikt, popuštanje spašava odnose, trpljenje znači zrelost, onda vam je granica neprirodna. Ali granica nije kazna. Granica je informacija. Kako se zaštititi, bez svađe, bez drame? Ovo je važno, ne morate se objašnjavati. Nauka potvrđuje da kratke, jasne rečenice imaju jači efekat od dugih objašnjenja. Primjeri. O ovome ne želim razgovarati. To mi ne odgovara, ne prihvatam takav ton. Bez emocija, bez rasprave, bez dokazivanja. Manipulativni ljudi se hrane reakcijom. Kad je nema, gube moć. Zašto se onda osjećate krivo? Krivica ne znači da ste pogriješili. Krivica znači da ste izašli iz stare uloge. Mozak voli poznato, čak i kad je štetno. Zato se promjena osjeća kao greška, ali nije. Istina koju malo ko kaže, neki odnosi se ne popravljaju. Ne zato što vi niste dovoljno pokušali, nego zato što druga strana nema interes da se promijeni. Psihologija to potvrđuje. Osoba koja profitira od kontrole nema motivaciju za ravnotežu. I tu dolazimo do najteže istine. Mir ponekad dolazi tek kad prestanete objašnjavati. Ako ste cijeli život bili jaki, ne morate više dokazivati da možete izdržati. Zrelost nije trpljenje. Zrelost je izbor. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi detaljniji video o ovoj temi.
Ovdje ne učimo kako da pobijedimo druge. Ovdje učimo kako da sačuvamo sebe. Vi ste na kanalu Treba da znaš. Ovdje jačamo razvijamo svijest i učimo psihologiju koja se koristi u stvarnom životu. Ostanite uz nas i nastavite učiti.